Buena gente, bienvenidos al canal de Darwin Games en otro capítulo más de Vampyr. En el capítulo anterior habíamos asesinado, matado, aniquilado, habíamos hecho de todo con Dawson. Era una mala persona, no se merecía ser vampiro. Y ahora íbamos al hospital porque digamos que los cazadores están atacando a Swansea. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar salvarlo. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Es por arriba, ¿no? Para allá. Sí. Mola muchísimo el ponerse en oscuridad. A ver, de aquí para arriba. Esos señores, ¿qué level son? 31. Ah, perfecto. What is this truck? Not a safe place. Other vampires here already. Ajá. Sí, sí. Espera que me pilláis. Hoy no, mañana. Hoy no, mañana, amigo. Vale, vamos a intentar salvar a nuestro amigo. Esto está vacío, ¿eh? Mira, ahí hay una persona. Those bastards. What have they done to Edgar? ¿Qué le han hecho a Edgar? Looks like he's wounded. I better follow the blood. Vamos a seguir la sangre. Está arriba, techo. Voy a hacer una cosa porque no me fío. Eso uno. Y dos, quiero intentar no morir en lo que quede. Que suena difícil, la verdad. Pero quiero intentar no morir. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Transformed. Vale, pues lo dicho, ya tenemos las curas. Vamos a directo. Creo que no tengo que... ¿Lo tengo que cambiar aquí? Sí. Sí. Listo. Vale. Pues vamos a ello, lo dicho. Aquí, sangre. Ascensor. Sangre, ascensor. A ver qué le han hecho a nuestro querido amigo. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Doctor Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts your friend. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Vale. Even if your friend is deserving of a little punishment for what he did. ¿Y qué se What supone are que you hizo? talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Geoffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak!
So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Dios. Come on, ¿Cómo? close your eyes. This is gonna hurt. Está durillo, Your poisonous bite is useless on me. Free wind prevails! Show some style. Fight like a man. I'll pin you down. Eso de decir que no quiero morir y morirme la primera, duro, ¿eh? Pero bueno, este boss está bastante interesante. Me gusta. Tengo que luchar contra McCullum, venga. Your poisonous bite is useless on me. No pasa absolutamente nada, hermano. Free wind prevails! Show some style. Fight like a man. The blood of a true defender of this land will protect me. True light will cleanse you. Come on, Reed. Try something else. O sea, cuando llega a mitad de vida se cheta. Vale. Pero es fácil de esquivar. Solo tengo que tener cuidado cuando viene corriendo con la espada. Vale. En la siguiente creo que me lo puedo pasar. Metemos el daño. Para chucle el daño suficiente. Close your eyes. This is gonna hurt. Free wind prevails. Esto también te va a doler a ti, amigo.
Show some style. Like a man. Vale, The se blood of cheta. a true defender of this land will protect you. Curo If yo. you're so innocent, why does simple light burn you so much? Your poisonous bite Un is useless problema, on porque me. es que tiene muchas luces. True light will cleanse you. Or pin you down. Ven aquí, anda. Ven aquí. Ven aquí. Come on, Reed. Try something else. Come on, Reed. Si al final, si lo juegas con paciencia, quieras o no. Doesn't it? Freewind prevails. Qué perro. Your poisonous bite is useless on me. ¿Ya te cansaste de las flechitas, amigo? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que te has cansado ya de las flechitas, amigo. Close your eyes. This is gonna hurt. Voy a tener cuidado. Pero ahora mismo estoy. If you're so innocent, why does simple light burn you so? Eso lo ha picado, ¿eh? Eso te ha picado, amigo. Otro vez, para que te pique un poquito más. True light will cleanse you. Hay que tener cuidado con eso. I know. It hurts, doesn't it? Listo. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Podríamos trabajar juntos. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken.
lo convierto... Nada, porque me va a matar. Me va a dar casa, además. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Bueno, no ha estado mal. Le perdono la vida, no lo convierto en vampiro, porque si no, ni idea de cómo salvar a nuestro amigo. Que esa es la cosa. Que mucho podemos matar a este tío o lo que sea. Pero... ¿después qué? La pregunta es ¿después qué? ¿Después qué hacemos? Dirigir al teatro de Dory Fletcher. Vale. ¿Está vivo? Es una buena pregunta. Vale, para ir al teatro podría ir por aquí y meterme por aquí. O podría ir por aquí y meterme por aquí. Cualquiera de las dos me vale. La más recta, la de aquí al lado. La más recta es la de aquí al lado. No tengo nada de sangre ni nada que poner. Perfecto. Pues nada, nos fuimos. Aquí no hay nadie enfermo. Migraña y neuralgia. Espérate, neuralgia creo que sí que tengo algo ya. Y de migraña creo también, espérate. Espérate que a lo mejor puedo curar y ya vamos. Me corono hoy. Yo ya me corono. Dr. Reed, any good news to share? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of Sí, taking está care of perfecto. myself. Sí, sí. Curar. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Ya lo hago yo por ti, no te preocupes. Vale. Este es uno. Y ahora viene el otro. Este está sano. De momento este está sano. Y este de aquí. Oswald Thatcher. Neuralgia. Oscar Thatcher, Oswald. Ahí está. Ahí estás, compañero. ¿Qué pasa? Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. Que te voy a curar. It is true. You risked your life to save me, after all. Ajá. It would be impolite to refuse your counsel. Correcto. Goodbye, Mr. Thatcher. Goodbye, Thatcher. Try to take care of yourself. A ver, pues listo. Vamos a ver si podemos ir al sitio este. Por cierto, aquí no me han dicho nada, así que imagino que no hace falta ir ahí. Espérate, ¿puedo tepearme de aquí a ahí? Sería un puntazo, espérate. Que me ahorro la vida. Espérate que me ahorro la vida. Si puedo tepearme de allá a allí. Porque hay gente a lo mejor viéndome. Puede ser. O tal vez no. ¡Ajá! Bingo. Vale.
Pues ahora estoy ya aquí. Buah. Es que ha cortado un montón ahora. Ahora sí que ha cortado. El único problema es ahora ir por abajo y luego para arriba. Vale. Por aquí. Espérate. Tú relájate, amigo. A ver, amigo. Pero a ver. ¿Qué tipo de...? Buah, me acaba de poner la cara bonita, este tío me acaba de poner la cara bonita. Vale. Tenemos problemas con los vampiros de este estilo. También digo. Todos los vampiros de este estilo me parten la boca. Vale. Pues por allí, así que... Ajá. A ver. Oh. Me cuesta, Ese tío no se escucha, Creo que le está pasando algo al audio. Clock, 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 clock. Muere. Dios. Pero me da rabia, no se escucha nada, tío. La explosión, por ejemplo, del corazón. Es como si hubiera entrado en un mundo infinito. El vacío. Ven aquí, a dormir. Recogemos esto, recogemos esto. O sea, al final los más complicados para mí van a ser los vampiros de matar. Pues estos ya me he enfrentado a un montón. Y ya sé que este, por ejemplo, es el verduguito, que me puede joder un poco con la antorcha. Yo qué sé. ¿Ves? Eso es lo que me puede joder. Pero bueno, lo hago así ahora y ya está, y se muere. No sé. O sea, pero claro. Luego me vienen los que me vienen y es en plan... Mira, por ejemplo. Este es fácil también.
Esto es fácil, me acaban de quitar media vida, ¿sabes? Por gilipollas. Vale, bien. Vale, va a explotar, así que... Se murió. Y me curo. Porque puedo. Vale, y ahora ya vamos aquí adentro. Estamos a tope, jefe de equipo. Venga, vamos. Vamos muy bien, aunque no lo parezca. Traición never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Remaches. Para mejorar la pistola me viene bien. Hostia, que viene la luz del señor. Mira la luz del señor. Le quitamos un montón de vida, Muerto. Vámonos. Vale, está abajo del todo. O sea, lo hemos visto que está ahí abajo. Así que la puerta tiene que ser. It's locked. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Vale, bien. Hombre, a ver, más o menos ya lo tenemos todo bien cuadrado del tema de la historia. Así que... Bueno, ya tenemos la llave. Vamos a abrir las cositas. Y puerta abierta. Vale, ahí está nuestro amigo. ¿Te imaginas? Hubiéramos transformado a este en vampiro también. Fua. Vale, tengo que tener cuidado. Porque justo el poder que tengo. Justo lo de la explosión, si lo agarro, no lo It's mato. locked. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king.
I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Caballero vampiro. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. Vaya. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? You sure that was the wisest course of action? A ver. Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. No sé si sinceramente oculta algo o qué. Voy a preguntarle. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Vaya. A ver. ¿Por qué acusarnos de haber creado la epidemia? Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Una buena Maybe pregunta. due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. Eso no tiene sentido, o sea, has ayudado a más vampiros, no solo a mí. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Vale. ¿Por qué Priwen está obsesionado con él? Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Por eso mereció una reputación. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. El vampiro más antiguo de Gran Bretaña. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nada en absoluto. Nothing at all. A ver, ¿cómo se llama Doris Fletcher en realidad? ¿Recuerda a Harriet Jones? Doris Fletcher se contagió en... Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital.
That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? ¿No ve el patrón? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. No puede ser una coincidencia. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. A ver. A ver. No lo zampamos. Se va a ir a la mierda el este. Pero es el único sitio que estaba sano. Pero no lo zampamos. Yo lo veo. Es que sacrificar 3000 puntos para salvarlo. Yes. Your death is imminent, Doctor Swansea. But I swear, it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. Huh? You and the lady? Really? Why, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered if you... Toma. Me he cargado al Doctor Edward Swansea. Adiós. Se ha morido muy bien. Vale, tengo 9000. La pregunta es la siguiente. Vale, por aquí había venido yo. Vamos a salir por el otro lado, anda. Que creo que es más corto. Ahí está. Por aquí, esto no, esto está abierto ya. Bueno, pues lo dicho. Tenemos que hablar con la señorita. Tenemos que ir al escondite, que creo que hay que subir de nivel antes de. Así que voy a pasar por aquí, ya que estoy cerca. Voy a pasar por aquí, voy a llegar aquí. Y voy a subir de nivel.
que creo que es lo mejor que puedo hacer. Quiero mirar un poco cómo está esto después de cargarme. Uf, es que son 5, O sea, es que me he cargado a 5 personas. Que es que quieras o no. Quieras o no me he pasado. Yo diría que me he pasado, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Creo que por X o por Y me he cargado a todos los líderes. Tengo algo con los jefes o con la ley. Sí, me los he cargado a todos. Maravilloso. Por X o por Y me los he fundido a todos. Ay, Dios, si es que soy un animal. Soy un animal. Hostia. Fua, pues aparecemos al lado, So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire Steady, blood. boys, we've got one of I must tell Elizabeth. Tengo que ir a por Bloody Elizabeth. monster! Quítate de en medio que quiero ver a mi mujer. Come back, you! Try! Let's pin him down! ¿Cómo le puedo meter todo el combo en una, Dios. Ha explotado directamente, mola. Mola. Vale, vamos a hablar con nuestra querida Elizabeth, que tiene problemas en la sangre. Elizabeth. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. A ver. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? Uf, What happened? te pilló la sangre. Omitió toda ética. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. Correcto. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? Sí. No. No. This can't be. Oh, Elizabeth, are you all right? no, I have to go. What do you mean? Leave me alone.
Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait, enemy. no! Elizabeth! Se ha ido volando, Julio. Se ha ido volando, Julio. Consigue una gota de sangre de William Marshall de Lord Reid. Consigue una gota de sangre del rey Arturo de Geoffrey McCullum. Y consigue insulina en la antigua morgue del hospital Pembroke. Esas son las misiones que tengo. Creo que la, entre comillas, más fácil, o la más cercana más bien, y a la que le tengo ganas, es la gota de sangre del Marshall este, del Lord Reid. Vamos a matarlo. Le tengo ganas. Fin. Aquí, correcto. Voy a ir por aquí. Voy a ir a mi casa. Me voy a subir los 3 levels que tengo. Y voy a decirle luego: mira, mi niño. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Necesito una gota de sangre del rey Arturo McCullum. Y me va a decir: sí, ahora mismo, mi niño. Vale, he curado a mucha gente, pero he matado a mucha gente. William Marshall. Lord Redgrave will have to spare me a drop. Al menos una gota. Dame una gota al menos si no quieres morir. Se lo voy a decir así de claro. O me das una gota o te mato. Y me llevo todo el cuenco. Lo veo. Vale, vamos a hacer una cosa. Antes de nada, memorias de William Marshall. ¿Qué es esto? Antídoto. Dosis de insulina. Vale, bien. Segundo. Aumento el daño o absorbe puntos de sangre al acertar. O sea, me curo. Creo que voy a coger esto. Creo que voy a coger eso sí o sí. Y ahora, esto, puntos de sangre. Esto me aumenta stun. Esto me aumenta el que absorbo sangre. Pero es que absorber sangre ya lo estoy haciendo. Y ahora de aquí me falta alguno de estos dos. Que este es 10 de aturdimiento al acertar. Esta es bastante buena y la voy a pillar. 100%. El daño con la pipa no lo estoy haciendo. O sea, lo que la quiero es para stunear de lejos. Así que Y ahora vamos a subir de nivel. Niebla de sombra o explosión de corazón. Explosión de corazón no puedo. Así que sombra. 6000. Vamos a ello. A tope el ataque este. Fucking tope, chaval. Nivel 32 requerido. Tengo que subirme las cosas. Mira, justo. Justo autofagia para llegar al nivel 30. Justito. Confirmamos. Vámonos. Desaparición inexplicable. Swansea. Se han muerto todos aquí. Puah, F. Muerto, 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 muerto. Joder. A la mierda. Bueno. Una zona menos de la que preocuparnos, yo qué sé. Piénsalo por el lado positivo. Agotamiento, cefalea, resfriado, agotamiento. Vale, bueno. Este sitio sí que tengo que cuidarlo, entre comillas. Este sitio ya da igual. Y este sitio está perfecto. ¿Cómo la lías? Great. ¿Cómo la lías? Pero bueno.
Jonathan Reid. Pero bueno, vale, vamos a dejarlo por aquí, porque ahora viene acción pura y dura, y prefiero hacerlo todo de golpe. Si os está gustando el contenido, dadle like, suscribiros, darle a la campanita si queréis estar atentos a lo que subo y cuando lo subo. Y lo dejamos para el siguiente capítulo, el conseguir todo eso. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!